ko ni kana tungo uko patu ko bla ko waksa ni da bli we da tungo ko ide donc elle n'a pas long ko bli ko ci wala era ko ya mariam ko hakina una to shakili ke unaona ko teka na mabo je da mande chaplo before akichikudi hade Sali internet malien mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena ka fo ka walmando foli mini tantala toujours abalma kede do aras 24 balmaw anti kartinina ka fo ka walmando foli mini tantala kata bureau kono katabla groupe fembe whatsapp sanfe mali kono ani mali koka katabla fo telegram sanfe ka fo ka walmando foli mini tantala aw ka ciden aw ka barakila de do agas 24 ambe ñogombolo dan de do malien mbeka yele abisi ke heray mbeka yele abisi ke ateke heray mais yele ku o te hera ni hera tanala mais ambe faso jo kene de kambe horonya kene de ka cebakoro ni ya sigile ni nabe ka yele femerete diminde donala cebakoro ni ya sigile ni nabe ka yele peut-être la fia do de fana kera e fana quoi abe fem fla de ira ibisiga yele kito goman kono ibisiga yele kito dia fana kono ni bela jele ibisiga ke mais malien on de jige nyogonye anteta ka nyogonda ambe horonya keneka ambe dambe keneka o donna ande ya fawnyana ambora ka manifestation kofe ambassade mo ya wele pour que ani konzili pour que anka sega sigi ka kuma munde ka faso kungo munde ka mamunu tonyona munde ka mamunu beku ka hake nyini horonya ka dambe ka jamana de nyaka amadugo chela amadugo musola konzili ni ambassade mo ya wele antaran sigi ambassade kono an sigira an kumana ulu mo saba an mo saba anya ke deba ya andama ni nyonke kumate kumala amma mifo toyote tonyoye andama maga minna mali kono ani mali ko ka surtout France kono na ya an kumana ni malien den kelenken na bela jeleni ka tonyo anu ka nyani de ani degu mumbuka an kumana ni ndoronde non tanyere kunte wallahi konsili ambassade anu sigira anu kumana yere yirate wasote de uliye minfo ne bo do awnye minfo ne rebo do ibe video nunu ibu laje ibado ambe ka minfo ibado fana ambe sira min fana ka ça malien ni bela jelente menen ko fe antara ani ambassade ni konjili mo an sigira an kumana ni mayi wele ibeta ka wele kallame yanyi nga ko oludi an wele ko me iba fe kan nyinga anga kele yere jume anga la nyini yere jume anga se ga nyefo kasimu ye kumata femi ba kuna kanche tonyola jamana deunka faso deunka aya foni horonya aya foni ladiri ay o kofi silay kuma mine femi ye tonyoye musouka demsenunka makrobauka adam magara ni kelenkelna bela jelena o kofi ne yere kuma mine femi ye tonyoye nyani femma toy ne dama magamina wallahi ya bela jelenfo min kera kuma diama yoroye mogo nunu ibi bla ibe kuma femi bi kunni kanje iba fo ubuka analyse ga kon ubu tafo an fana bu bla ibe kuma femi bu kunni kanje iba fo itlalen ko fe ga kuma konana an fana be kuma in woloma ka tla ka développer kanka tata utaka bo akono ambe so munu na mbo luta ambe bami fana lamba yurula ante ni fe awambe sani kaindeka anya ke munde kama faso foi tini faso te awa fere foi tambolo ni faso indete ante tu foi ko ni jamana de te awa ni jamana te fente kelengere nyana anye kuma damine an kuma na kun flata auna na kun kelendron de do ambe mama min kono komi bi ambe wati min kono komi sisa malende un tononendo inyani nendo ka sababu ke daluya chamanye malende un tonyona kunjume de la niko ku tononendo kartini nako ka sababu ke passeport teka so passeport teka soro kera sababu ye ka madu de ka bara uchie passeport teka soro o kera kolole mado la munye santanke uka entreprise u kono barake yoro la oluka bara uchiena ka sababu ke passeport teka soro ka sababu ke kartini nako e o kera kolole mado tumbu siso kono olu boru siso kono
passeport te ka soro a kɛra kololo ye maa dɔw ma maa minnu n'u tun bɛ maa tan balo maa kɛmɛ balo n'u tun bɛ du mume balo o kɛra sababu ye bi olu tɛ se k'u yɛrɛ balo ka sababu kɛ ka passeport kɔntanya ka sababu kɛ carte d'identité ni passeport tugulen bɛ ɲɔgɔn na anw ka laɲini tɛ fila ye kelen dɔrɔn de don an n'a kun a n'an wele kan a n'anw b'aw jaabi kumakan min na n'a nafa ka bon n'an sigilen b'a ka bi Mali bulon b'a kɔnɔ min y'an ka ambassade ko n'a ye aw yɛrɛ ɲana ya k'a fɔ aw ye nin ko in na an bɛ sa nɔfɛ dɛ k'a tila ka yir'u la an fɛn fɛn bɛ bureau kɔnɔ an ta b'an bolo mais maa dɔw de tɔɲɔnen don maa dɔw de bɛ yiri kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan maa dɔw de b'anw bolo bi n'anw yɛrɛ kun an bɛ k'u balo n'an ka nafolo ye maa dɔw de b'anw bolo n'an ye siyɔrɔ ta k'a di olu ma nin bɛ sababu sɔrɔla an ka autorité aw ka baarakɛbaliya ani aw taara ko kolon minnu ɲagami ɲɔgɔn na a sababu ye nin de ye i y'a lamɛn ko k'u y'an ka kuma mɛn o kɔfɛ i ye analyse kɛ ka bɔ n'u ka jatu n'u ka tilaw ye an'u ye rapport minnu sɛbɛn k'u ci Mali autorité ma i y'a bɛɛ preuve yira n na un na un o ye kelen ye fɔlɔ filanan i ko n'i y'a ye kɔlɔlɔ yera passeport ko la n'i y'a ye gɛlɛyaw sɔrɔla passeport ko la maaw ka baaraw tiɲɛna i ma se k'u ka passeportw sɔrɔ ko a sababu ye fɛn ye fɛn min n'a défaut b'a anw yɛrɛ kun na ko a défaut tɛ autorité la n bɛ nalen n bɛ kuma dɛ ayi a lamɛn dɛ n bɛ kuma dɛ n b'a waranga yan dɛ an ko k'u kana n'a daluya ye i ko maa dɔw bɛ na i bɛ na avion na n'u nana jamana in kɔnɔ yan i nana ni passeport min ye o passeport i b'o fili k'o bila ou bien i bɛ papier dɔ ɲini n'a ye min ye yan carte séjour ye o sɔrɔbaliya kɔfɛ dɔw bɛ taa ka taa asile demander asile in demandeli kɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ ni passeport min nana ani passeport in dilanna ni wolosɛbɛn min fana ye o wolosɛbɛn kelen an'u taara asile demander ni wolosɛbɛn min ye k'u tɛ kelen ye an ko an y'a mɛn ko maa dɔw fana bɛ yen minnu fana nana jika olu nalen kɔfɛ jika n'u ka passeport min nana ou bien n'u ka date de naissance min sera ya min ye Mali ta ye i b'o fili i b'a dɔn k'u tɛ se ka ta imineriya la ka sababu kɛ n'o b'u bolo parce que i ye majeur de i tɛ imineri ye ou bien wolosɛbɛn kura dɔ labɔ jamana kɔnɔ ka tila ka na n'a ye yan pour que n'o b'i bolo ka taa carte d'identité labɔ n'a ye n'i ye carte d'identité labɔ n'a ye ou bien carte consulaire labɔ n'a ye yan faamaw ou bien Espagne faamaw Europe faamaw b'i ta pour que k'i former ka tila k'i ladon kalan na ka jɔ n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ o ye kelen ye ko i b'a sɔrɔ fana maa dɔw fana bɛ yen maa minnu fana i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka a kɔrɔkɛ ka carte na ou bien a kɔrɔkɛ ka wolosɛbɛn ou bien a kɔrɔkɛ ka passeport ou bien a balimakɛ dɔ ka passeport k'o ta ka fɛɛrɛ ɲini ka taa araveki kɛ n'o ye n'a ye araveki kɛ n'o ye sisan jɔn de tɔgɔ b'a la jɔn de empreinte b'a la o ye de min ye empreinte b'a la min taara ka taa a tɛgɛ da machine kan o de t'a dɔn kɔrɔkɛ in ta tɛ tugun donc o perdre la kɔrɔkɛ in fana bɛ wuli k'a fɔ ko non ko nin y'ale ka dossier de ye awa nin y'ale ka date de naissance de ko nin bɛɛ ye gɛlɛya min n'a kɔlɔlɔ bɛ autorité kan ka sababu kɛ an jamanadenw ye an ko d'accord an ko ɲamɛ a ko maa dɔw fana bɛ yen olu bɛ na cogo bɛɛ lajɛlen na pour que i bɛ wolosɛbɛn min ye date de naissance ye i bɛ se k'a labɔ siɲɛ 2 3 siɲɛ fɔlɔ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la pour que association mɔgɔw ka se k'u ta pour que juges ka se k'u ta i ka taa imineriya la i bɛ se k'a sɔrɔ wolosɛbɛn in ye 3 de y'u bolo ou bien 4 sini si tɛ si la sini si tɛ jamu la sini si tɛ tɔgɔ la ko nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ min n'a degun ka bon o y'o ye donc o t'u ka date de naissance min yɛrɛ bɛ Mali la a t'o fana la an ko d'accord an ko ɲamɛ ko bon ko fɛn min ye passeport sɔrɔbaliya ye ko fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ko a sababu ye nin de ye parce que n'a ma kɛ kaba i ye araveki kɛ Mali kɔnɔ ka tila ka na yan tugun k'a fɔ i ye araveki kɛ yan i mana kɛ cogo cogo ko kɔrɔlen de bɛ bɔ i fɔlɔla ka min kɛ ko o de bɛ bɔ ko kura tɛ bɔ an ko d'accord an ka ɲamɛ a ko c'est pour cela que ni kura bɔra ani kɔrɔlen ani e ye aji min ta yan olu tɛ se ka kɛ kelen ye i tɛ se ka ɲɔgɔn ye fana an ko d'accord ko ɲamɛ an ko ok an ko problème t'a la an y'o yɛrɛ ye a ko bon ninnu de ye sababu minnu n'u fanga ka bon
n'u baara ka gɛlɛ n'u cogoya ka gɛlɛ n'a degun bɛ autorité ka bi surtout olu yɛrɛ minnu bɛ yan bi sigilen b'a ɲana bi i b'a fɔ an ye bi c'est-à-dire olu ka baara kɛra olu bolo ko sanjikɔrɔ wɔsi de parce que i bɛ ka baara kɛ mais a tɛ ka dɔn i bɛ ka baara kɛ maliyɛndenw ye jamanadenw ye o baara in pour que an ka se k'u féliciter pour que an ka se k'a jɔyɔrɔ dɔw ye k'a dɔn k'a fɔ i bɛ baara la ko bi an bɛ mama min na ko bi ko maliyɛndenw mago t'a la maliyɛndenw ko non k'u tɛ baara la ko consul tɛ baara la ambassade yɛrɛ tɛ baara la k'o ye sanjikɔrɔ wɔsi de an ko d'accord an y'a mɛn i ko solution min b'a la olu ye rapport min ci ka taa Mali kɔnɔ autorité ma ye siɲɛ joli joli o ye rapport jumɛn i ko olu y'a ɲini Mali autorité fɛ maliyɛnden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ pour que i mana se diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ye sɛbɛn sɔrɔ i ye carte séjour sɔrɔ ni date de naissance min ye i y'a sɔrɔ ni si min ye i y'a sɔrɔ ni tɔgɔ min ye o tɔgɔ in ka valider bɛ diɲɛ jamana o jamana kan i ka kɔrɔlen in ka supprimer ka bɔ yen comme ko Mali autorité hari bi ministre mo olu jaabi hari bi député mo olu jaabi yo rapport ci ka taa Mali kɔnɔ ka sababu kɛ an ka maliyɛnden caman de bɛ yan dɔɔni caman de bɛ yan den caman de bɛ yan min nana ya ka asile demande k'a sɔrɔ a ka date de naissance yɛrɛ vrai tɛ ko olu ko n'a ma kɛ ka ban n'u taara aventure la n'a ma kɛ ka ban n'u bɛ diaspora kan i taara jamana minnu kan olu sɛbɛn bɛ sɔrɔ ni hakilina minnu ye taabolo minnu ye i ka se k'a dɔn i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɔgɔ ni jamu ye min ye ani ye asile min ta ye o asile kelen i ye carte séjour sɔrɔ ni min ye yan famaw y'i ta ni condition min ye o condition in ka se i ka sɛbɛn kan k'o de fana nafa ka bon ko ye nin ye gouvernement fɛ komi gouvernement m'olu jaabi de ko est-ce que an de ye olu d'u da an ko ayi an y'a mɛn ko bon ko nin bɛɛ ye olu ka laɲini de ye laɲini min n'a nafa ka bon k'a sɔrɔ nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen ma ɲa k'a sɔrɔ nin dɔgɔyali in bɛɛ lajɛlen ma ɲa komi i b'an ka vidéo lajɛ waati dɔw la i tɛ sunɔgɔ i b'an ka vidéo lajɛ waati dɔw la i tɛ se ka dumuni kɛ ka sababu kɛ olu yɛrɛ degunnen don ka sababu kɛ a bɛ tɔɔrɔ min ni degun min ɲɛsin olu ma olu b'i sigi waati dɔw la hari o dɔn na ale yɛrɛ y'i sigi de k'a fɔ ko est-ce que ale ka démission arandi ka taa ka bɔ consul kɔnɔ ou bien ka bɔ ambassade kɔnɔ ko nafa ka bon bi ka tɛmɛ olu bɛ sigiyɔrɔ minnu kan an ko d'accord an ko an y'a mɛn o kɔfɛ anw k'u ma a ye fɛn fɛn fɔ an m'aw sɔsɔ a y'aw ka fɔta n'a ka faamuyali a y'o de fɔ an y'aw lamɛn an y'a faamuya mais ani aw ta in an b'o de minɛ ani aw ta in ye tiɲɛ ye wa ani aw ta in an bɛ sɔn a ma o ye nkalon de ye dɛ an bɛ yan de an bɛ débat de la yan i ko d'accord an ka fɔta n'an ka laɲini an k'o fana fɔ ka bɔ ni preuve ye ka bɔ ni daluya ye daluya minnu bɛ se k'olu ka nin kuma fɔlen ninnu ko kari an ko d'accord ko problème t'a la komi an tɛ yan kɛlɛ kama mugu t'an bolo yan mais aw bɛ sigi a b'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a b'a lamɛn i ko problème t'a la sigira i y'a lamɛn an ye kuma ta kuma fɔlɔ an ko carte ɲinina ko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan ka sababu kɛ passeport tɛ sɔrɔ aw y'a ka degun bɛɛ lajɛlen fɔ kɔlɔlɔ min ye gouvernement na aw yɛrɛ sɔrɔ an m'aw sɔsɔ an y'aw lamɛn mais aw b'a lamɛn sisan mun de b'a to passeport tɛ sɔrɔ a y'o fɔ an bɛ n'o jaabi aw ko passeport tɛ sɔrɔ ka sababu kɛ maa minnu n'u ye date de naissance kura min labɔ ka na n'a ye yan ka tila ka Mali carte d'identité labɔ n'a ye ka tila ka carte consulaire labɔ n'a ye k'o sababu kama e tɛ se ka passeport sɔrɔ o sababu kama parce que date de naissance min bɛ e la yan o tɛ e bolo Mali kɔnɔ ne k'u ma ko monsieur le consul i ni ambassadeur aw bɛɛ lajɛlen sigilen filɛ a ye kɛ faso kanubaga ye a ka kɛ hɔrɔnw ye a ka kɛ ladiriw ye kuma min bɛ ka fɔ yan dɛ o de bɛ ka f'u ɲɛna tan ne ye fɛn dɔw f'u ɲɛna n bɛ n kale Alahu subahana taala la n tɛ se ka kariya k'a fɔ video in kɔnɔ yan siran tɛ fɛn tɛ an ma taa bingali la an taara sigi ka kuma de n ko aw bɛ ka kuma dɔ fɔ maa minnu ye carte d'identité labɔ yan maa minnu ye carte consulaire labɔ yan ni wolosɛbɛn ye wolosɛbɛn in bɔra yɔrɔ jumɛn fɔlɔ c'est ça la question i ye ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ n ko wolosɛbɛn i ko k'a bɔra Mali kɔnɔ n ko a bɔra Mali kɔnɔ ko n ko mairie ka tampon t'a kan wa ko a b'a kan n ko juge ka chediri t'a kan wa ko a b'a kan n ko mais maa min sera k'o sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ ka na n'o ye jamana wɛrɛ la ka tila k'o jamana wɛrɛ in sɛbɛn ɲini a ka carte d'identité b'a bolo a ka carte consulaire de b'a bolo daluya jumɛn de b'aw bolo preuve jumɛn de b'aw bolo n'aw b'a fɔ ko a tɛ passeport sɔrɔ i ko Nina n ko Nina ko wayi n ko o tuma na n ko maa wololen kɔfɛ de wolosɛbɛn sɔrɔlen kɔfɛ de date de naissance sɔrɔlen kɔfɛ de i bɛ se ka Nina kɛ
pe ɲɔgɔn lajɛ ne ko nina tɛ se ka kɛ e tɛ se ka araveki kɛ en tant que ni date de naissance t'i bolo i ko fana ye tiɲɛ bon n ko maa minnu ka date de naissance b'u bolo aw duralen don olu ka passeport ko o tun ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ an ma se nin degere la a ko fana ye tiɲɛ ko mais ko wolosɛbɛn bɛ maa dɔw fana bolo yan na min bɛ Mali kɔnɔ k'u tɛ kelen ye ko nin bɛ kɔlɔlɔ ye autorité kan n ko wolosɛbɛn min bɛ maaw bolo yan o wolosɛbɛn n ko kelen de bɔra Mali kɔnɔ o kelen de ye carte d'identité fana sɔrɔ yan n'aw ye faama wa n'aw sigira consulat kɔnɔ n'aw sigira ambassade kɔnɔ n'aw sigira mairie la n'aw sigira député la n'aw sigira ministre la k'a kɛ yurugu ye k'a kɛ ni ka famille ye k'a kɛ n ka faamuyali dɔrɔn ye aw tɛ ka baara kɛ ni jamana sariya ye kɔlɔlɔ min b'a la nin dɔrɔn de don fila tɛ awa kɔlɔlɔ bɔra yɔrɔ jumɛn ko defo b'olu la mais a fanba b'aw la anw bɛ wolosɛbɛn sɔrɔ jɔn de la aw mais est-ce que kɔlɔlɔ b'aw na wa est-ce que defo b'aw na wa aw b'a dɔn anw si tɛ san 20 ye aw b'a dɔn an si tɛ san 15 ye aw b'a dɔn anw tɛ 16 ans ye o munna aw bɛ taa 16 ans wolosɛbɛn labɔ k'o di anw ma k'a tila k'a fɔ an ye tugun ka carte d'identité ta k'o labɔ k'a da anw ma tugun k'an nego kan k'an ka taa kalanyɔrɔ la ka tila ka carte consulaire d'a ma k'a fɔ k'an ka taa kalanyɔrɔ la o kɔfɛ an bɛ jamana min kɔnɔ o autorité ko ko wayi k'an ka taa an ka passeport dɔrɔn ɲini an kana olu b'u ka carte séjour ta k'a d'a ma aw ka tila k'a fɔ k'o ye fo ye o fɔma yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn aw y'a dabɔ pour que jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka segin kama olu ka ɲani kama olu ka tɔɲɔ kama aw mago to olu la o kɛ aw sigi ka ɲɛ olu de ko n'o k'o tɛ n ko mais n'o tɛ dawuya jumɛn de bɛ e bolo wolosɛbɛn nana cogo jumɛn de la e consulat sɔnna pour que maa min si tɛ nin ye e b'a dɔn wolosɛbɛn in tɛ tiɲɛ ye o ka tila ka carte consulaire sɔrɔ e ka bureau kɔnɔ o ka tila ka carte d'identité sɔrɔ e ka bulon kɔnɔ yamaruya min bɛ e bolo sɛbɛn min y'a jira k'a fɔ ko a kana passeport sɔrɔ i bɛ se ka bɔ n'o dawuya ye ko nina n ko non ko nina tɛ nina nana don jumɛn an ko nina nana 2009 olu ko wayi ko araveki de kɛra 2009 mais nina nana 2016 de a kuma fɔra 2016 de a ko bɛɛ lajɛlen nana 2016 de a ko bɛɛ lajɛlen nana 2006 de donc mais araveki yɛrɛ o kɛra 2009 ko bon yani araveki kana yani nina kana a y'a sɔrɔ an ka date de naissance b'an bolo a y'a sɔrɔ an ka carte d'identité b'an bolo a y'a sɔrɔ an ka passeport b'an bolo mais dawuya jumɛn de b'aw bolo pour que ka se ka nina ani passeport k'olu kɔlɛ ɲɔgɔn na kun jumɛn de la hakilina jumɛn de la a dabɔra mun de kama aw dun b'a dɔn aw ye nin business kɛ aw dun b'a dɔn aw ye maa dɔw de nɛgɛ pour que ka papier dɔw ta k'a d'u ma papier min yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye olu sɔlen kɔfɛ hɛrɛ ɲini yɔrɔ la basigi ɲini yɔrɔ la o taara kɛ kɔlɔlɔ ye maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a ko o ye tiɲɛ ne ye min fɔ tiɲɛ de don mais olu tɛ mais a bɛ ka kɛ Mali de kɔnɔ mais a bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ wolosɛbɛn bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ mais carte consulaire min bɛ yan carte d'identité min bɛ sɔrɔ consulat bolo hali n'o bɛ dilan Mali kɔnɔ an bɛ don e de ka bureau kɔnɔ pour que ka se k'a sɔrɔ a ko fana ye tiɲɛ ko maaw de bɛ business kɛ n'a ye c'est pour cela que an b'a fɛ ka nina in kɔla la ni nina in kɛra la sisan mɔgɔ tɛ se k'a sɔrɔ mɔgɔ min k'a fɔ ko e ka kɛ wolosɛbɛn fila ye i bɛ kɛ identité kelen dɔrɔn de i tɛ se ka kɛ identité fila ye voilà i bɛ kɛ identité kelen dɔrɔn de i tɛ kɛ identité fila ye an ko yanni maaw ka kɛ identité fila ye o maaw ka kɛ identité kelen ye o ne ko maliyɛndenw identifielen tun tɛ ka kɔrɔ wa a ko non ko maliyɛndenw ma identifié ka kɔrɔ ko ka sababu kɛ fɛn caman ye ko a tɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ a bɛ yɔrɔ caman na mais est-ce que bɛɛ ta ni Mali ta ye kelen ye wa bɛɛ ta n'an ka consulat ta ye kelen ye wa bɛɛ ta n'an ka ambassade ta ye kelen ye bɛɛ ta ni malidenw ye kelen ye malidenw bɛ tɔɲɔ min ni naɲi min ni souffrance min kɔnɔ ka sababu kɛ aw ye wolosɛbɛn minnu labɔ k'u ka taa asile demande ka sababu kɛ aw ye wolosɛbɛn minnu labɔ k'a fɔ k'olu ka taa kalanyɔrɔ la aw bɛ se ka jɔ o fasoden kelen ninnu ɲɛna tugun ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko wolosɛbɛn min b'aw bolo ko faux de don ko carte d'identité min b'aw bolo ko faux de don ko carte consulaire min b'aw bolo ko faux de don k'aw taara kalanyɔrɔ la ni min ye de i ye information d'aw ma ni min ye de y'aw la kalan ni min ye de ko faux de don mais o tuma na l'état t'anw kunna yan de o kɔrɔ ye Mali l'état yɛrɛ o tɛ yen tugun o kɔrɔ ye l'état tɛ jamana kɔnɔ anw minnu fana sigilen tɛ yan n bɛ yan aw tɛ yan anw kama fana o laɲini kɛlɛ anw bɛ min fɔ aw ye kuma ninnu ka ca de an ye 3 heures et quelques de kɛ débat la n tɛgɛ dalen b'a bɛ kisɛ ka kelen kelen ne 24 kɔnɔ an ko consulat ma fɛn min ye k'a fɔ i bɛ rapport wɛrɛ ci ka taa Mali kɔnɔ assemblée minnu bɛ yen ni député minnu bɛ yen n'olu sigira
pour que solution ka surala aka corriger comme ayere o kuma fanye ko sisa olu ka laɲini minye ka fere ɲini pour que aka se ka corriger comme a tuga ka gele pour que aka corriger aka gele comme ko be fana te katinina ko kelela awa aka laɲini fana te be fana ka laɲini fana te pour que katinina ka bo passeport la an ko ko ye kuma wɛrɛ de kumana mais ma fɛn fɔ be ka laɲini te katinina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye e ka faamuyali ye mais anw ka faamuyali to ye malien den bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ ka bɛɛ ka laɲini ye bi an bɛ waati min na bi katinina ani passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na a y'a essayer pour que an ka se ka faamu cogo la faamu cogo min n'a bɛ se ka solution sɔrɔ a la pour que a ka se ka corriger ale bɛ lettre sɛbɛn k'a ci an ka autorité ma i ka se ka jaabi maa minnu défaut b'u ta la ani maa minnu ye si minnu ta yan o si ninnu ka kɛ yan siw ye min si min bɛ mali kɔnɔ o ka supprimer ka bɔ yen ko n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka temps sɔrɔ k'o waati kɔnɔ encore monsieur le consul et ni ambassade min sigilen bɛ hali anw bɛ mama min kɔrɔ maaw de bɛ ka tɔɲɔ chaque minute chaque seconde maaw de mako bɛ ka sa an tɛ se o ma an mago t'a la fɛn min ye k'a corriger o tuma tɛmɛna fɛn min ye k'a fɔ ko an k'aw lamɛn o tuma tɛmɛna fɛn min ye k'a fɔ ko k'a négocier o tuma tɛmɛna fɛn bɛɛ y'a tuma de ye tuma tɛmɛnen o de nana ni tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ ye an b'o dusukasi an ka baaraw tiɲɛna ka sababu kɛ waati janyana waati gɛlɛyara maaw bolo fo a nana kɛ kɔlɔlɔ ye fɛn min kɔlɔlɔ ka bon n'a hɛrɛ ye i kan k'o lajɛ k'a to yen dɛ n'a y'a sɔrɔ jamanadenw de kama de don a k'o bɛ kɛ sababu fana ye sababu min ni jamana wɛrɛ t'an ka passeport sɔrɔ ni jamana wɛrɛ tɛ se ka ta n ko non i kumana tugun i ma kuma tugun n ko mais n b'a fɛ ka min f'i ye o kumakan min i bɛ k'a fɔ o to ye n ko ne sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ sénégalien dɔ dɔn mali passeport de b'a bolo ale ye passeport sɔrɔ cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ an ka carte c'est-à-dire an ka wolosɛbɛn yɛrɛ t'a bolo date mali yɛrɛ date naissance originale t'a bolo o sɔrɔla cogo jumɛn de la mali wolosɛbɛn b'a bolo mali carte d'identité b'a bolo malien tɛ a ma wolo mali kɔnɔ a ma mɔ mali kɔnɔ a tɛ bamanankan dɔn a wa malien yɛrɛ tɛ mais malien denw bɛ yen 100% olu tɛ k'a sɔrɔ olu minnu ka wolosɛbɛn b'u bolo a y'olu bali carte d'identité la a y'olu bali carte consulaire la jamana kɔ kan a y'olu bali passeport la jamana kɔ kan i ko i bɛ maa dɔw sɔrɔ i b'a sɔrɔ mali ka passeport b'u bolo carte d'identité b'u bolo k'o fana bɛ dilan cogo wɛrɛ de la cogo wɛrɛ min fana ko a cogoya ka gɛlɛn n ko yala aw de b'a dilan wa ko non ko olu t'a dilan ko mais o bɛ dilan cogo wɛrɛ de la n ko non o tɛ se ka sɔrɔ e tɛ se ka jamana ka carte d'identité sɔrɔ ka jamana ka passeport sɔrɔ k'a sɔrɔ a wolosɛbɛn yɛrɛ de t'i bolo wolosɛbɛn bɔra yɔrɔ jumɛn o tuma passeport bɛ dilan yɔrɔ wɛrɛ la min t'a aw consuliers ye jamana kɔ kan wa carte d'identité carte consulaire bɛ dilan yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ e consulier ye jamana in kɔ kan wa min tɛ e ambassade ye jamana in kɔ kan wa ko non ko a bɛ dilan ale ka bureau de kɔnɔ bon maa minnu bɛ yen ni sénégalais de don ni mali papier b'u bolo a dafalen maa minnu bɛ yen ni ivoirien de don ni sénégalais ni mali papier dafalen b'u bolo maa minnu bɛ yen ni guinéen de don ni mali papier dafalen b'u bolo mali sɛbɛn dafalen b'u bolo mais malien denw bɛ kasi la don o don malien denw bɛ saraka minɛ la métro kɔnɔ aw b'o faamuya cogo jumɛn de la aw b'aw sigi k'a fɔ hali bi an k'a faamu anw ma dɔ yan k'a fɔ aw ka fɔta dɔrɔn ka faamu an ma dɔ yan fana k'a fɔ ko aw ka fɔta anw ka sɔn a ma de o tɛ de an nana de ka na aw lamɛn n'i ye maa wele n'a tigi ma t'i lamɛn i tɛ jɔ sɔrɔ a tigi kan en tant que n'an kumana ka ban min passera ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ n'o de fɔ maliyɛn denw ye an fana bɛ san min ka fana an b'o fɔ aw ye an tɛ bouger ka bɔ yan dɛ i tɛ se k'a sɔsɔ n'u y'a sɔsɔ ni n bɔra n'u ye fo ka diɲɛ wuli olu tɛ sigi consul kɔnɔ tun walahi bilahi i ko k'olu y'a mɛn ko mais fɛn min ye ka carte ni passeport séparer ka bɔ ɲɔgɔn na ko a bɛ se ka kɛ mais kɛcogo fana de b'a la a kɛcogo ye jumɛn ye an wulila cogo jumɛn pour que ka kɛlɛ min kɛ anw ye video kɛ daminɛ nin katina ko in na k'a fɔ ko depuis don fɔlɔfɔlɔ min na k'a yira k'a fɔ katina ni passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na k'olu yɛrɛ ka laɲini de don mais olu bɛ sarawusi da min na olu bɛ place min na olu tɛ se k'u permettre pour que k'u da k'a la ou bien pour que ka se ka fara an kan ka se ka marche kɛ an k'o bɛɛ y'aw kungo ye o bɛɛ y'aw kungo ye i y'an bonya de n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ye tan de y'an bonya de n bɛ ka fɛn min fɔ yan n bɛ ko n ye mun f'u ɲɛna n bɛ ka sagi o dɔw de la video fana kɔnɔ yan mɛnɛ n k'o y'aw kungo ye n k'o t'aw ɲɛ sira la mais anw ka faamuyali ye min ye carte ni passeport a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ko ambassade aw sigilen filɛ consulat aw sigilen filɛ mais bi ne aras 24 bin kalaw ye ne ye nin di ka sababu kɛ fantan minnu tɔɲɔnen don n y'a di ma di foyi kama ni faso tɛ awa n bɛ sa an ti carte ni na mɔgɔw fo n'a y'a sɔrɔ u mago t'u ka hakɛ la fo n'a y'a sɔrɔ n'olu sagira kɔ dɛ n'o tɛ wallahi billahi ne bɛ sa ninnu ka hakɛ ɲini a bɛ kɛ cogo o cogo ne bɛ sa o kan kan
Kasimu y'a kali u ɲana Sila fana y'a kali nin kɛcogo la u ɲana k'a fɔ an bɛ sa nin ko in na aba nin ko in a kɔlɔlɔ bɛ kɛ fɛn fɛn y'an b'a assumer fana an tɛ ka kɛ foyi kama maa minnu tɔɲɔna olu ka hakɛ ka sɔrɔ aba carte ni na bi à partir de aujourd'hui aw yɛrɛ ɲana ya comme an ye manifu kɛ o manifu kɔnɔna na aw ko aw y'a mɛn aw m'a mɛn mais n'a ma kɛ ka ban n'aw y'an wele ka ban kuma banna yen dɛ parce que an kumana ka ban dɛ an bɛ ka min fɔ yan a y'a faamu a ka baara kɛ n'a ye n'aw ma baara kɛ n'a ye kɔlɔlɔ min b'a la conseiller de y'a ɲɛɲini dɛ kɔlɔlɔ min b'a la tɔɔrɔ min b'a kɔfɛ ambassade aw de ka laɲini de don dɛ provocation fɛn fɛn bɛ nin kɔfɛ aw de ka laɲini de don ko an delila an ko deli tɛ ni delile tun don anw tɛ se yan parce que anw mɛnna maa minnu tɔɲɔnen don n'u b'an kɔ siɲɛ joli e conseiller ni ne sigira ka kuma siɲɛ joli ni dossier joli de taara k'a di ma depuis an ye débat daminɛ conseiller yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a tɛ ne dɔn i bɛ ne dɔn a bɛ ne dɔn o kɔfɛ baro kɔnɔ débat kɔnɔna na conseiller yɛrɛ nana yira vraiment ale ni ne sigira ka kuma ale bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ye ale y'a bɛɛ fɔ ne ye ka tɛmɛ n ko jɔn y'o dɔn i da i yɛrɛ tɛ a ko kɔ i b'an dɔn i yɛrɛ da nin da k'u bɛ n ka video suit ko men be fɛn dɔ fɔ ko tiɲɛ t'a la de ko a ka bɔ n'a dalu ye ko min b'aw kɔrɔ yan dege a ye bɔ n'a prévu ye kɛ n bɛ ka fɛn min fɔ consulat ma n bɛ ka fɛn min fɔ ambassade ma an bɛ ambassade de kɔnɔ yan de a ye bɔ n'a dalu ye ka tila k'a yuru la a mɔgɔ tɛ ambassade tɛ a bɛ taa ambassade ta nin ko la ne ma mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ min ka taa vérifier n y'o f'u yɛrɛ sigilen ɲɛna ani ambassade kɔnɔ ani consulat kɔnɔ ka sababu kɛ malien de minnu tɔɲɔnen don est ce que aw bɛ baara la wa aw tɛ baara la n ko hali sisan an sigilen filɛ yɔrɔ min na ne maa dɔ de bila une semaine a bɛ enquête la aw ka bureau kɔnɔ yen de consulat kɔnɔna na ye ko n yɛrɛ ka taa yen ko ni ne taara yen ni ne b'a fɛ ka taa yen don min ni ne ko aw ma k'a fɔ ko n bɛ taa o don na aw bɛ baara kɛ clairement aw bɛ baara kɛ comme a kan ka kɛ cogo min mais ni ne maa dɔ bila ka taa invisible dɔ bila ka taa o bɛ se ka taa enquête la yen mais o don aw bɛ min kɛ o de y'a c'est à dire o de y'aw ka vrai visage yɛrɛ yɛrɛ aw bɛ tɔɲɔ min da mɔgɔw ka o dɔn o de y'aw ka vrai visage wa o de y'aw ka baara fana ye ka tila k'a f'u ye k'a jɛya même maliendenw tɛ ka bonya ambassadew kɔnɔ maliendenw tɛ ka bonya consulat kɔnɔ an ba dɔw bɛ yen an fa dɔw bɛ yen minnu tɛ se ka hali tɔgɔ yɛrɛ i tɛ se k'a sɛbɛn n'olu taara consulat kɔnɔ aw bɛ français de fɔ o ye aw k'an bonya en tant que an bɛ mama min na sisan maliendenw bɛ bonya an bɛ bonya o ye kelen ye filanan aw b'a fɔ papi si ye a bɛ da la ye bonya tɛ karama tɛ a ka maliendenw a k'u respecter n'a tɛ se a ka baara la n'a t'a ka baara dɔn a ye taa bila formation na pour que an fa minnu bɛ na an ba kɔrɔ minnu bɛ yan a ka se ka olu respecter dɔn cogo ni bɔ cogo la ani kuma cogo la parce que maliendenw caman de bɛ k'u déclarer k'a fɔ ko wa ko papi si yɛrɛ a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ a tɛ kuma cogo dɔn a tɛ kɛ cogo dɔn an y'o fɔ consulat ni ambassade bɛ sigilen ɲɛna de ko wayi ko a ka dɔnniya ma se hakɛ dɔ la c'est à dire ye fɛn caman fɔ man ka k'o fana fɔ video kɔnɔ quoi mais on verra a bɛ bɛn quoi voilà mais an bɛ k'a fɔ ko sénégalais ko ivoiriens bɛ ka baara kɛ an ka consulat kɔnɔ ko nigériens bɛ ka baara kɛ an ka consulat kɔnɔ mun na maliendenw tɛ baara kɛ consulat yɛrɛ ko wayi ko an ɲɛ bɛ maa minnu na k'u bɛ baara la yen n'u bɛ sécurité la yen ni maliens tɛ k'olu m'u ta de ko papisi de y'u ta k'u bila yen ko parce que ale de ye sécurité ɲɛmɔgɔ ye c'est pour cela que a ye malien dɔw ta o malien ninnu ma se k'u ka baara dɔn o malien ninnu bilala place min na i ma se k'a kɛ c'est pour cela que a y'olu ta ka bɔ yen pour que k'a kɛ jamana wɛrɛ maaw ye jamana wɛrɛ maa minnu n'anu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka consulat kɔnɔna ka se ka baara lakana an ko hali n'o kɛra anw t'a fɛ k'a mɛn tugun k'a fɔ ko papi si ye mana ko kɛ malien musow la malien denw na consulat da la an t'a fɛ k'o m'an tulo la fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan aw bɛ taa maa minnu ta jamana wɛrɛw la ka na de a ye malienw yɛrɛ ta k'u bila baara la yen n'u m'a kɛ a ɲɛma aw b'u bila aw bɛ malien wɛrɛ ta n'u m'a kɛ a ɲɛma a y'u ka kalo sara tigɛ sisan an mago bɛ nin dɔrɔn de la olu de b'an ka kan mɛn an faw bɛ kuma kan min na bamanankan ni marakakan ni filakan ni dɔngɔnɔkan ni kadɔkan ni kasunkakan an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ b'o de mɛn i tɛ français mɛn mais an bɛ jamana min kɔnɔ i b'an bonya de mun na anw ka consulat kɔnɔ an tɛ bonya mun na anw ka ambassade kɔnɔ an tɛ bonya i ko d'accord k'u y'a mɛn k'u bɛ kangari da papi si ye ka tila ka kuma n'a ye k'a bila ka taa information na hali bi pour que ko in ka se ka gérer ko a y'a sɔrɔ consulat yɛrɛ ko a y'a sɔrɔ olu tun y'a kuma fɔ ka tɛmɛ siɲɛ joli pour que a ka se ka information kɛ a bɛ ka ko dɔw kɛ ko minnu man kan ka kɛ a kɔlɔlɔ laban bɛ na bi consulat ni ambassade de kan ko nin y'a dɔ ye fɔlɔ an ko d'accord mais an ko yɔrɔ nafa o ka dɔgɔ dɔɔni mais an bɛ tila ka wuli o yɛrɛ kɛlɛli yɛrɛ nɔfɛ immédiatement o bɛ kɛ mais an bɛ kɛlɛ min na sisan o ye anti katimina ko kɛlɛ de ye voilà an ko consulat ma an bɛ layidu d'aw ma
ambassade an bɛ layidu d'aw ma layidu fila tɛ de kelen dɔrɔn de don n'aw y'an ka lettre sɛbɛn ka bila ka taa jamana kɔnɔ jamana autoritéw ma ko anw ko katina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'u y'aw jaabi k'a fɔ ko passeport ni katina tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na yani anw ka déplacer k'a fɔ an bɛna consul la yani anw ka déplacer k'a fɔ an bɛ taa ambassade la aw yɛrɛ ka démission arandi n'aw yɛrɛ ka tila ka porte fermer ka taa a kan ka taa yɔrɔ min na ka taa yen mais an kana aw sɔrɔ consul kɔnɔ an kana aw sɔrɔ ambassade kɔnɔ yɔrɔ la i ko kɔnɔ ko Aras 24 i bɛ ka min fɔ i kana ménager parce que i bɛ ka fɛn dɔ de fɔ fɛn min tɛ ko bɛnta ye ko a ka di olu ye bi pour que ka se ka démissionner ka bɔ nin baara in na ka sabu kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔ n ko non aw bɛ tɔɔrɔ min ni gɛlɛya min kɔnɔ anw t'o ye o aw an mago t'o la hali n'anw y'o ye anw tɛ sɔn hali n'anw y'o ye anw tɛ sɔn fana kalan kun ye de ka n'i ka jamanadenw bɔ nɔgɔ la kalan kun ye de ka don i ka jamana jigi kɔrɔ kalan kun ye de ka hɛrɛ ɲini ka na n'a i ka jamana kɔnɔ politique kun ye de ka fɛɛrɛ ɲini pour que i ka jamanadenw i bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka balo diɲɛ cɛ ma cogo min mais aw ka politique n'aw ka kalan kɛra kana sigi anw kun na France kɔnɔ États-Unis kɔnɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka maliyɛndenw détruire o de y'a to yɔrɔ la i ko sanji ko bon k'olu ka kɛlɛ ye sanji kɔrɔ aussi n ko non n ko ne m'a fɔ aw ko de n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna de est ce que nkalon de don aw bɛ se ka fɛn jumɛn de ɲɛnabɔ anw maliyɛndenw ye ni katina ko tɛ bi an bɛ mama min na komi bi ka katina ni passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ se ka nafa jumɛn de lase aw ma n'a sɔrɔ n'o tɛ aw tɛ se ka baara foyi kɛ consul kɔnɔ min nafa ka bon ka tɛmɛ o kan aw tɛ se ka baara foyi kɛ ambassade kɔnɔ min nafa ka bon ka tɛmɛ ka passeport ni katina fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko bon ko ni passeport ni katina ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko fɛn wɛrɛ tɛ yen olu sigi kan tɛ fɛn wɛrɛ ye n'a ma kɛ katina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n ko hali n'a y'a sɔrɔ aw sigi kan ye fɛn wɛrɛ ye yan n ko bi an bɛ ma min na komi bi an mago t'o la parce que jamanaden a majorité de tɔɲɔnnen don a majorité de mako bɛ carte passeport fana la a majorité de bɛ yen aw ye minnu bali k'a fɔ k'u tɛ carte ɲini sɔrɔ olu de b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ an ka kuma bɛ nin yɔrɔ de kan an b'a fɔ aw ye ka jɛ aw ye an y'a nin di aw ka denmisɛnw ra ni fana aw ka taa aw ka baara ninnu fana an b'a tiɲɛ i ko non ko o kɔni ye fɛn ye fɛn min a cogoya ka gɛlɛn olu bɛ se ka denmisɛnw randi ka taa ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn ye ka sababu kɛ i sigilen bɛ anw de kun na ye nana don anw jigi de kɔrɔ ne ko non n ko anw ma don anw jigi kɔrɔ ko non k'u donna anw jigi de kɔrɔ ko parce que olu fana sigilen don baara dɔ de kama i bɛ rapport dɔ de sɛbɛn k'a ci Mali autorité ma i ka laɲini ye min ye ni autorité ye olu jaabi i bɛ baara kɛ ni o de ye mais olu tɛ yan pour que ka politique ko kɛ olu tɛ yan pour que ka baara kɛ n'u yɛrɛ ka kuntilenna n'u ka faamuyali dɔrɔn ye ne ko non ko c'est faux hali n'aw y'o fɔ anw tɛ sɔn hali n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye n ko ne 24 tɛ sɔn dɛ je suis là pour ça ne tɛ sɔn a tɛ don n kun na fana dɛ hali n'a y'a sɔrɔ consul ambassade e bɛ ka min fɔ k'a fɔ aw bɛ ka rapport dɔ de kɛ k'a bila ka taa maliyɛnw mago bɛ laɲini min na pour que autorité k'aw jaabi n ko mun na n'aw tɛ bɔ publiquement médiateur ma k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka explication di mɔgɔw ma k'a fɔ aw nɔ tɛ mun na kono ko mais olu tɛ se ka kuma réseaux sociaux sanfɛ comme non mais c'est faux a ye maa ɲini maa min bɛ se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma mɔgɔw ka se k'a faamu yanni mɔgɔw ka fitini n ko mais bi an bɛ waati min na bi aw bɛ se ka jɔ la convaincre personne ko fana ye tiɲɛ k'u tɛ se ka mɔgɔ si la convaincre n ko aw tɛ se ka mɔgɔ la convaincre aw yɛrɛ bɛ ka min yɛrɛ fɔ yɛrɛ anw yɛrɛ bannen de b'aw la kuma yɛrɛ bamanankan ɲɔgɔn de hasira tɛ ko wɛrɛ tɛ dɛ aw tɛ yan foyi kama ni kalabantiya tɛ aw tɛ yan foyi kama ni nkalontigɛ tɛ consul ni ambassade aw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ yan fɛn fɛn kama aw tɛ yan faso kama dɛ aw bɛ yan aw yɛrɛkun a n'a balimaw n'aw teriw aw bɛ yan a n'aw ka sunkuru n'aw dɔnbagaw n'o tɛ aw bɛ yan kama aw tɛ yan kama c'est ça an ko n'aw ma daw fermer ka taa Mali kɔnɔ k'a fɔ ko autorité ma aw jaabi k'a fɔ ko katina ni passeport tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a kɛra kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ ye n b'a fɔ video in kɔnɔ ka saga la n ko consul in ko an b'a jani n ko ambassade kɔnɔ fana n ko an bɛ ambassade fana jani français bɛ min ka anw na yan jamana in kɔnɔ anw kɔni anw t'o dɔn mais anw kan ka min kɛ ambassade kɔnɔ ani consulat kɔnɔ n ko anw n'o sigilen de don de fo n'a y'a sɔrɔ maa minnu b'anw ko n'olu ma se k'a faamu fo n'a y'a sɔrɔ maa minnu b'anw kɔ n'u ko non k'olu bɛ sabali k'u t'a to ala ma k'u t'a to ko wɛrɛ la fo n'a kɛra o ye dɛ n'o tɛ anw ka laɲini ye min ye an fɛn fɛn bɛ ɲɛfɛ an mago tɛ foyi la a ko ok ko problème t'a la k'u y'a faamu ko hali bi olu bɛ se ka bɔ yan ko a tɛ foyi tiɲɛ olu ma olu na anw bɛɛ kɛlɛ an tɛ kelen ye aw taara ka don jamana de jigi kɔrɔ anw ma ta ka don jamana jigi kɔrɔ n'aw donna jamana jigi kɔrɔ jamana jigi kan ka tugu ni min ye n'e ma se k'o kɛ n'o baara dama sɔrɔ e bolo a kumakan dama sɔrɔ e bolo o ye fu de ye o ye jigi kari de ye aw an tigɛraw la bi an tigɛraw la sini aw an tɛ daw la fo waati min n y'a f'u yɛrɛ de ɲɛna de n bɛ saga la video in na fana an tɛ sɔn i sigira i y'a lamɛn i y'a lajɛ
iko ku yami an ku ma fana rapport mi aw ya ci kata na ya ci kata amma ko bala ka tla ka prévu fana sur antege est-ce que bandaw ya u jabi wa u ba ma u jabi akoko depuis on manifestation que domina depuis ma damine yere depuis une vidéo que yere damine bandaw nunu bora be kalama ministre be bora kalama ka donc ka foko ko vraiment ko ambe kele do la kele mi na ni katini na ni passeport kanga faraka bono wana ko malende ngula ka joni kainde ka go be sanin kainde ka ko ka domina kanto konzili dala adon oli yere message fana soro ka bu ka autorité fe ka foko way ko vraiment ni ko be ni ke chokola be ni ke chokola o ya soro oli yere ka rapport mata folo anko ko ayera o dondia ko no ko ayera mena me muna o mawele muna o kuma ni jamana de on ka tunyi man na len ko fe ya muslaha tala de ambo fawye ka jewe iko ne aras 24 ni consul janina ne sente do Mali kono ni ambassade janina ne sente do Mali kono nko na ya soro ne kam Mali don lolombe consul janni de la fanta nunu ga hake ni de la ngomba kede na ya soro ambassade janni na ya soro fanta mbuka hake soro de la kuka hera soro la ngo billahi ngomba kede fo na ya soro fanta mbogo ka hake la ngomba kede ay misali ata mo chamana mamunun da tukura prison na se ngone no ruta ute kelenye mado be ulu utake fanani banani de resources sanfe ngone to moy mado no yutake maguru jani ngalontike de ngone tatoy ngome neta ifaso ko kele de obe faso ko kele de ko faso ko kele de ko membe sega ake ka ma mobiliser jamana kono ani jamana koka ka malien dem be mobiliser be ka wuli ka jo pour que ka solution sera ka soro amma consulat jani amma ambassade jani ko fenkele ndoro ko bisega min fanyi ko malendem be ka wuli komi anti kartinina kuma flatere anti kartinina be ka fo kartinina ni passeport ka fara ka bonona murumbe Mali kono ka manifester ni nkainka murumbe États-Unis murumbe yoro be ka wuli ka joka manifester ni nkainka ko billahi autorité sono ama so autorité babwala ko fanga be jamadela ko kana laje an be ka manifester ya fanga banare anye minke ay tiani mindo jamana ko lu ba donde ay dugu mi laso olu yere kuma iba don ibu kali jamana ka hera de la ibu kali ala de la ne wonko nonko e fodi iko ko wallahi billahi ay tono mi laso olu ma olu ba do otote yere ba do dugu mi ndaruka ko meni Mali dembe wuli la kuma unke choko ko abe nyi ube atenya akwa ras 24 ko choko do ko nonte ko mado ube ibisika ngalon siri la yere nin kele nyere kona na ki choro kasoro e ma fe nyere ki ko haro lu munu nyere siglen fla chaman kero olula no ngo te bonne tasira kasa ni mado na ngalon siri ne 24 la nin kele na ka fo ko ne ni kenye ninge ngo sasi autre chose jamana ko kele de do o fana kele were de o ya jamana ko kele de akoko ko mado be mamnu be katina ko kele la ko abe sanjoli joli po no ngo wa ngo echi ngome konzili min siglen fle monsieur l'ambassade konzili min siglen fle ani ne nyogonye sanjoli sankele ni ko ne dossier joli de dama akoko akacha ngo anyana borawa akoko ai ngo biya to ne konku ka korizewa ima ki ka jatio parce que ire ka kuma isigile ne ire ka kuma isigile nta on kamayo c'est ça akoko wa kwanye nyogonye ko amena ko ça fait très longtemps ngo d'accord war ne konjili yere sigira domina ministre bele ne nyana ngo adongo ne mo do de ka kungo fana fai mo e kungo ka to fana koroko akoko wai ko fana yichi ngo bo ambese ya min fo yeta malendem bela jelen ka wuli ka mobiliser pour que anti kartinina comme anti abana kele malendem be wuli la tuko mi de soluga kele anti kartinina ni passeport ka fara ka bonona ko kele ndron ko nanyo masike jambana be malendem be yororo ka wuli ka marché ni nkanga sia kele sia fla ko billahi be boala ko lu be ku kalimin kande we ala tade ko billahi ko be boala comme eski malien be sona ka boala wa malien be sona kartinina ni passeport ka fara ka bonona wa ngo malien be sona kono ko mado be munu be ka video ke ka yira kafo ko katinina ka corriger de ko mado be munu be ka yira fana kafo kono ko katinina ka di bema ko mado be olu be ka yira fana kono ku ga katinina ko nyena body ko comme an fana be ka wuli sisa kafo ko an nya yira yere de kwanta fe ko ni yire de sologa awani yire de kele olu tisika franka ka kede olu tisika bo kene ka fana kafo horonya kono nyu jamfani nyoro ni na nya fode nyu jamfani nyoro na nya fode wallahi billahi obini Allah Ta'ala de chi wallahi ni kuma inde fora nyeni ke chogo inata terre en terre face en face yemma do yirana maliko no ani maliko ka mamunun be ka fo ko mamunun tara kala nyorola
k'olu de ko kololo ye konjili na ambassade i ka mɔgɔw segina nin bɛɛ lajɛlen na ne ko aw yɛrɛ ni Ala taala cɛ maa minnu bɛ ka nin kuma fɔ ka video kɛ k'a fɔ ko maa minnu taara asile demande ani maa minnu bɛ kalanyɔrɔ la k'olu defo bɔ olu taale da olu ta de la ko mais ko maa dɔw bɛ ko defo to olu ta la ne maa joli joli de yira aw la defo tɛ min ta la n'a tigi ma se ka taa sɔrɔ n ye cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ n ko maa dɔw bɛ a si bɛ fɔ san 60 la ni ko la n ko defo de b'o ta la o fana ye dɔ bɔ a si de la a ko ayi a bon n ko mun na n'o ma taa sɔrɔ k'olu nɔ tɛ n ko mais an bɛ taa ɲini yɔrɔ jumɛn n'aw tɛ maa minnu bɛ k'o kuma fɔ n'u bɛ ka video kɛ k'a fɔ ko maa dɔw de taara asile demande maa dɔw de taara kalanyɔrɔ la konjili yɛrɛ seginna nin kuma la to ko maa dɔw bɛ ka video kɛ k'o fana soutenir k'olu de ye problème ye ko n'o tɛ problème tɛ tɔw la n ko non n ko maa minnu bɛ kɔ olu bɛ k'u ta kɛ ni politique sira de ye anw tɛ politique kɛnɛ kan dɛ anw bɛ yan hɔrɔnya kɛnɛ de kan anw bɛ yan danbe kɛnɛ de kan walahi bilahi wari tɛ sanu tɛ aw ɲɛ bɛ anw sigilen na yan anw ye fantandenw de ye anw ye fantandenw de ye fɛn t'anw kun dɛ mais an bɛ sa faso ko fana la fasodenya fasoden ɲumanya ni faso fantanya olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ a ko oui ko association dɔw fana bɛ yen minnu bɛ ka manifester ko solution ka sɔrɔ kartinina ko la ne ko konjili ni ambassade mɔgɔw ma n ko nin si tɛ anw ɲɛ sira la minnu wulila k'a fɔ ko solution ka sɔrɔ kartinina ko la o fana ye olu ka hakilina u ka faamuyali de ye mais aw yɛrɛ ni Ala ta la cɛ aw yɛrɛ m'a fɔ ko a tɛ se ka corriger wa aw m'a fɔ ko solution t'a la wa a bon n'olu wulila ka nin kɛlɛ kɛ n'u na aw jɛma kan tɛ ou bien n'olu tɛ ka popularité ɲini ni politique mɔgɔ dɔ ye ou bien n'olu tɛ ka tɔgɔ ɲini ni jamakulu min n'olu tɔɲɔnnen don n'olu tɔgɔ ye olu bɛ ka mun de ɲini sisan olu bɛ ka fɛn dɔ de ɲini a kɔnɔ o t'aw ɲɛ dɛ anw ka sira tɛ diɲɛ bɛɛ la dɛ an ka sira bɛ maaw de la maa minnu b'u ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan n'u b'a ɲini hɔrɔnya kan kɔnsili nin dɔrɔn n'o tɛ aw y'anw ka manifestation ye o bɛɛ de bɔra bɛɛ ma bɔ mun na ni y'anw wele comme il y a faux k'a fɔ an bɛ ka kɛ ni fasodenya de ye puis an bɛ k'a fɔ a bɛ ka bɔ an dusukun de la c'est pour cela que ambassade mɔgɔw k'aw y'an wele an m'an wele fɛn wɛrɛ kama an mɛnna jamana in kɔnɔ an ma taa sigi ka kuma dɛ an ma deli k'an wele public la tan dɛ a ko k'o fana ye tiɲɛ ko mais hali bi an ka mɔgɔw mobiliser ko mais an kana tiɲɛli kɛ ka wuli ka marcher hɔrɔnya kama pour que an ka hakɛ an ka se k'a sɔrɔ ko mais ko maliyɛn den jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'an bɛɛ de bɛ se k'a kɛ dɛ an bɛɛ de bɛ se k'a kɛ an fanga sera ka min kɛ yan ni tɔw yɛrɛ farilan kan o kan kan pour que ka marcher nin kan kan ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la dɛ aba ni tɔw fana wulila jamana wɛrɛw la ko ɲɛ bɛ sira la dɛ ko mais aras 24 ko maliyɛn jɛkulu filɛ maliyɛn kɛlɛ filɛ maliyɛn dɛmɛni filɛ ko fo fermentation maliyɛn ye kalabanti de n ko n b'o kalama n b'o dɔn très bien n b'o dɔn n b'o kalama a ko bi i bɛ ka maa dɔw dɛmɛ mais olu kɛlɛnw de bɛ don ye c'est-à-dire olu kɛlɛn de b'i cɔrɔn tugun quoi n ko wa je suis d'accord avec toi n b'o kalama dɛ o ye tiɲɛ de ye dɛ mais o tɛ n bɔ sira in kan o tɛ n bɔ sira in kan fo n'a y'a sɔrɔ minnu b'a fɛ k'an cɔrɔ n'olu yɛrɛ ko non ko aras 24 ko an ka hakɛ ɲinini ko a y'a to ye n ko fo n'a kɛra o ye dɛ n'o tɛ olu tɛ se ka ne cɔrɔ non i b'i cɔrɔ o bɛ sɔrɔ i yɛrɛ de la ni Ala ko i bɛ cɔrɔ i bɛ cɔrɔ n'i donna cɔrɔ kan fana la i bɛ cɔrɔ o ye diyagoya de mais kɛlɛ in ye min ye an tɛ katini na min bɛ k'an ka kumakan laban ye k'a fɔ aw ye a ye démission arrange aw ka taa ni autorité ma u jaabi o ye kɛlɛ ye parce que maliyɛn bɛɛ de bɛ wuli ka jɔ nin kungo in na dɛ a y'a fɔ aw ka video kɛlaw ye k'u ka kɛ hɔrɔn ye i ka jamana lajɛ k'u ka jamanadenw ka degun lajɛ k'u ka lajɛ maaw tɔɲɔnnen de diaspora la aw kana taa jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan ka tila k'a fɔ ko katinina ka sɔrɔ sa ko katinina ka corriger sa non anw sɔnna anw ma sɔn ni politique waati sera bilahi i bɛ bɔ ni kartinina ye i bɛ bɔ ni fisew ye i bɛ bɔ ni fɛnw ye pour que maaw ka taa kala fili mais maa dɔw de sigilen don maa dɔw de bɛ ka jama ɲini maa dɔw de bɛ ka tɔgɔ ɲini maa dɔw de bɛ ka popularité ɲini maa tɔɲɔnnenw kan fantanw kan maa minnu bɛ yiri kɔnɔ maa minnu ka adamadenya n'u ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen n sigilen bɛ passeport ko min na ko ni n'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na maa dɔw de bɛ ka valeur ɲini n'o ye maa dɔw de bɛ ka tɔgɔ ɲini n'o ye fasoko kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn jikan fo a bɛ yɔrɔ jumɛn i ye maa dɔ fana bila ka bɔ Mali kɔnɔ n b'o de o yɔrɔ fana la o kan ka na Faransi kɔnɔ yan ka na kartinina ko négociation na o ni jɔn de bɛnna la Philippe bɛ bɔ Mali kɔnɔ pour que ka na Faransi k'a fɔ ko ale bɛ na négociation kɛ ni kartinina ko ye a fɔ k'ale bɛ yan dɛ a bɛ n bolo yan dɛ a bɛ n bolo yan a bɛ n bolo yan sisan an bɛ place min na sisan a bɛ yan Philippe kan ka na juma dɔn pour que ka na Faransi ka na négocier ni kartinina ko ye e mana négocier yan
pour que fantanw ka hakɛ ka di e mana négocier katinina ko ka ɲɛnabɔ e ma bɔ Mali kɔnɔ kana négocier pour que maa minnu bɛ kalanyɔrɔ la i k'olu ka dossier valider pour que maa minnu ye asile demandé i k'olu ka dossier valider pour que maa minnu ka passeport ko bɛ kɔlɔlɔ fɛ i ka se ka olu ka dossier fɛrɛ ɲini k'olu ka passeport ko ɲɛnabɔ e bɛ na négocier yan de k'a fɔ ko katinina ka to a la mais a ka corriger a bɛ corriger a bɛ taa min n'a bɛ taa yɔrɔ min a y'o ɲini k'a dɔn Mali n'aw b'aw ɲɛ yɛlɛ a y'aw ɲɛ yɛlɛ n'aw t'aw ɲɛ yɛlɛ a y'aw ɲɛ yɛlɛ dɛ fɛn bɛɛ b'aw nɛgɛ fɔ ne 24 fɛn bɛɛ bɛ se k'aw nɛgɛ faso ko kɛlɛ la fɔ ne 24 wallahi billahi ne t'aw nɛgɛ awa ne mago tɛ jama la de ne mago tɛ jama la ne mago bɛ hɔrɔnw de la ne mago bɛ tiɲɛtigiw de la ne mago bɛ ladiriw de la awa ne mago bɛ maaw de la maa minnu b'a tu hɔrɔnya kan minnu ta tɛ nata ye minnu ta tɛ kalabantiya ye awa minnu ta tɛ jamako ye dɛ détermination da an mago b'o dɔrɔn de la an tɛ jama ten bon maa dɔw bɛ k'an wele k'a fɔ ko sini n'o ye le 10 ye k'a fɔ ko diaspora malien min bɛ yan k'u bɛ bɔ pour que ka taa manifester ko san 3 komi konsili yɛrɛ kumana o kan a dɔn an ɲana ye a y'olu tɔgɔ fɔ ma sɔn k'o fɔ konsili n dɔnna konsili t'a la yɔrɔ min ma sɔn k'o fɔ parce que n b'a dɔn n bɛna se kuma in yɔrɔ la a ko diaspora malien bɛ yan ko ani parti do k'olu fana bɛ katinina ko kɛlɛ la ko a bɛ san joli bɔ k'olu kan ka bɔ ka marcher katinina ko kɛlɛ la konsili yɛrɛ de da min tigila ye min kɔda ye de ani ambassade mɔgɔw k'olu fana b'a kɛlɛ la an ko k'olu b'a kɛlɛ la cogo jumɛn de la konsili ko a ko k'u b'a kɛlɛ la ka sababu kɛ ko katinina ka di bɛɛ ma katinina ka corriger ka di bɛɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kɛlɛ kɛ ko faama ninnu ko katinina ka di bɛɛ ma anw ko katinina ka bɔ passeport la yala an n'olu ye kumakan kelenw ye est ce que laɲini kelen de don wa a ko laɲini kelen tɛ n ko mun de bɛ se ka to an bɛ se ka taa fara olu kan pour que ka se ka nin kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛcogo in na n'an ka laɲini bɛ sabati nin ko a ka bɔ a la nin ko a ka di bɛɛ ma a ka di bɛɛ ma o bɛ di cogo jumɛn de la mɛlɛnw a ye kɛ hɔrɔn ye dɛ jamana kɔnɔ an tugura maaw ma ko y'an tɔɲɔ a bɛ bɔra an jigi kɔrɔ aba jamana ko kan fana an tɛ se ka don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ an b'a ɲini ka ɲɔgɔn détruire de aw y'a ye bi ye diaspora malien bila Mali ko ka ya Faransi kɔnɔ kɛ n'a ya fantan joli de tɔɲɔna olu ɲana ma joli de ka hakɛ minana olu ɲana ya i wulila ka jɔ bi ye maaw bila nin katinina ko tɔɲɔ kɔnɔ diaspora malien ma se ka wuli ka jɔ wa an tɛ tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan an ka taa tiɲɛ kɛnɛ kan n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini Mali ko la an t'a sɔrɔ dɛ anw tɛ tɔgɔ ɲini an tɛ jɔyɔrɔ ɲini dɛ c'est ça la vérité bon minnu bɛ bɔ sini anw m'a fɔ an bɛ b'u nɔfɛ an tɛ b'u nɔfɛ dɛ mais n bɛ nale o n bɛ ka walawala ye de n bɛ nale an t'u contre la de maliendenw de don n y'o de fɔ n ko bɛɛ n'i ka hakɛ ɲini cogo de don i kan ka bɔ komi a ka d'u ye ka bɔ cogo min o bɛ se ka k'i comme anw bɛ se ka t'u soutenir an tɛ se ka t'u soutenir n da bɛ se nin bɛɛ la kelen kelen ka tiɲɛ fɔ aw ye yan o tɛ ɲɛ jɛni o non 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 a bɛ dusukun de pɛrɛn minnu bɛ bɔ sini pour que ka taa marcher i ye mun de sɛbɛn u ka tricot kan ka t-shirt kan ko katinina pour tous ko katinina ye bɛɛ de ta ye katinina kan ka di bɛɛ ma katinina ka di bɛɛ ma o de kɛra kɔlɔlɔ ye bɛɛ m'a sɔrɔ ni mɔgɔw ka baara tiɲɛna katinina ka di bɛɛ ma o de kɛra kɔlɔlɔ ye ni mɔgɔw ka kalan tiɲɛna katinina ka di bɛɛ ma o de kɛra kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min ni mɔgɔw dɛsɛra k'u ka baaraw kɛ n'u ma se k'u ka passeportw sɔrɔ o kɔlɔlɔ de y'a to an ko an ti katinina katinina nana ko ka di malienden bɛɛ lajɛlen de ma mais bɛɛ de m'a sɔrɔ o kɔlɔlɔ n'o tɔɲɔgɔnw de sera mɔgɔw ma o de fanga bonyana c'est pour cela que anw ko anti katinina n'aw ko katinina pour tous aw bɛ ka katinina de soutenir wa ou bien aw bɛ ka mun de soutenir aw tɛ tiɲɛ lajɛ dɔɔni dɔɔni katinina pour tous katinina na malienden bɛɛ de kama mais malienden bɛɛ ma se k'a sɔrɔ o de tɔɲɔ ye malienden bɛɛ sɔrɔ malienden bɛɛ ma se k'o sɔrɔ o de gɛlɛya bɛ maliendenw kan malienden bɛɛ ma se k'a sɔrɔ o de y'a to ye maliendenw lab'u sisow kɔnɔ aw ko katinina pour tous aw ko katinina ka di bɛɛ ma a ka corriger katinina bɛ se ka corriger cogo jumɛn de la n ko a corriger baliya bi o de y'aw lawuli ka jɔ an sen fila ka na ni ambassade ni consul taara ka ɲɔgɔn ye aw ko katinina ka di bɛɛ ma katinina pour tous aw tilala k'a fɔ ko dissocier katinina et passeport ni ye mot fila ye dɛ katinina pour tous dissocier katinina et passeport aw ka laɲini ye jumɛn
la gossilité de faso jo keneka ambe tiere wala wala nyonya on banga manifestation ga manna ta jamano fe on bora de ka fo mawye maw ka famu anta sire ni ndi anka lanyine ni ndi awambe sanin kaineka aba nambora fana ni ndronde do aw koko dissocier cartinina et passeport ko cartinina kadi bema aba passeport fanani cartinina ka faraka bonwana mais c'est la politique o politique on mado akono ni politique yo ni politique ko de tundo antumba keni manika famille toy ou bien antumba keni Soumaïla ka parti toy ou bien antumba keni parti nyemora de toy ou bien antumba keni jekulu de toy mais ni ya fara la nyon kata Soumaïla ka société Soumaïla ka parti te manika famille te awaka parti te comme malindo ka fara nyon ka anti katina comme ante abana tumba la chukomi ante abana e joni ngomalindo ondedo katinina pour tous an kafo anti katinina aw katla kafo katinina pour tous o ba o kati sortu ka o seberemba aw ka discours kono an kata jo o kenekele nga yala an ni konjili fana konjili ni ambassade ibe munde fo awni an ni nunu sigira ka kuma odona nunu yafa awnye kubie sa anti katinina de ka nunu yafa awnye ko katinina passeport de ka fara ka bonjana mebe bi nyatu la konjili dala ni mo tara fara nyon kai mun ko katinina pour tous. Bon, on a un slogan flade, Katina pour tous, ani dissocié, au cours de quoi passeport ni Katina fraka bonona. Bon, now you nous flada, on m'a la nini kelenta ou awe fladeta, nous flala sisa, nous devons consuler arrangé, nous devons ambassade arrangé. Katinina pour tous, on devons arranger. Nous yota, quand on la nini ntoye, nous yota sisa, ka dissocié ntoye. Donc sisa, tono be fanga be bonya ba ou ate bonya. Aye mobla tono kono, aye mobla nyani kono. Sans savoir ebe kele mina argumenté bolo sans savoir ebe kele mina sloganté bolo sans sama ebe combat mina e ma combat ke chogodo combat stratégie de combat cordon de calendrier do ke guya de do famille dron de do na we nunu flashe be o koro de abe maw labo pour que kata manifester jama be bo kata mbeta manifester ni katini ne me katini la kunjumende la ambeta manifester ni katini ne kunjumende la kunye munde akadi bema konjili besoko taw ambassade besoko ta ibadi bema mais e machiki e mi ta soro eteni ta soro tugude e mi ntama korize bo soro eto soro parce que ni e ma soro femereteri e jera la kadala de kita tisika korize e jera la de kadala ka fo kita tisika di mais ni e yero keneka kaba aw ya fo ka baka valider ka fo ko ambassade ni konjili ma katina kadi bema akadi bema abedi bema ni seria shirade abedi bema ni horonya de abedi bena ni malidenya de mais o malidenya kele no horonya kele de e bali talao ne farla nununka ka fo katina pour tous dissocier katinina et passeport ni mo fly na olute passeport ta tugo olute katina e passeport ta tugo ibe sonde amba di bema me bete na soro akele ndo ambe toni kololo kele inde koro amba nyana bamba corriger me ate corriger na ubeka keni portugais na ubeka keni femere ay chin fo mowi ne 24 te ya kene kakadala nyenga horon kandi konsil ni ambassade ma ne lu sigira ka kuma fen kele minka ne malendo ndame labo pour que kata manifester kuma kaminga oyede anti cartinina anka faranonga pour que kasiga ninke anti cartinina joro kotere ne kafo jebe ka ne 24 Dakar bloki ne la ankatla ka discours ke katla kata konsil ni ambassade ni kasigi kuma kafo katinina ko yere de ka bo passeport la ne katla kata e kene do ka ku katina ka di malendo mbela jelema ina ka dossier be tatu kwa hante ponya tukunkwa hante ponya tuku billahi oyede kindoya oyede mamunu be ko ntara ulu de detiri tukunkwa ne te kene kande mafo makana tade mais nous kala nyini tani konjiri ba fe kala nyini minta katinina pour tous abode tade slogan teo katina pour tous o temena depuis be kama wuli o tunganga ke depuis be kama wuli de beba fo katina pour tous akadi mama o kaseka kalafili akadi maula mau kasi wakati identité usoro nga katina borade lien public de rokadi bema sega soro gelea dia to angula ni ame ma soro itafe ani ko itafe dora maba abana yo katina kadi bema abedi choko jumendela wolo sebe mbe bolodu ani nina keni wolo sebe minyeke date naissance minyedu uri ye kelenyewa nina ko joli deke araviki ko joli deke uri ye kelenyewa bona be di bema est-ce que abiseka diema ate diema ni bema ko bala est-ce que ba soro hani ma ko bala eta soro
a dum beta faro jama kan cogo jumɛn de la k'a fɔ ko katinina ka di bɛɛ ma bɛɛ sɔrɔbaliya an b'o de tɔɔrɔ kɔnɔ bɛɛ sɔrɔbaliya san joli katina pour tous slogan tɛ dɛ anw ye ninnu contacter pour que an n'u ka sigi ka kuma desa ni ambassade kuma an ka sigi ka kuma jɛkulu in an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ parti ko la k'a bɔ politique ko la pour que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ni hɔrɔnya ye k'a kɛ ni ladiriya ye dɛ an m'a fɔ i ka bɔli ka bɔ a la sitaga de dɛ an ka sigi ka kuma olu ka bureau n'an ka bureau ka kɛ bureau ba kelen ye an ka situ falen bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan slogan ka falen an bɛɛ ka bɔ ka manifester ɲɔgɔn fɛ dɛ est ce que y'an jaabi de ya i man jaabi o hari suru an ka groupe la den dɔ y'u wele k'a yir'u la k'a fɔ yala katinina pour tous a kun ye mun de ye ko wa ko olu ko katina pour tous katina ka di bɛɛ ma et puis même politique élection waati fana la katina ka di bɛɛ maaw tɔɲɔnen don waati min aw bɛ na ni politique ko kuma ye maaw degunnen don waati min aw b'a fɔ ko politique ko kuma aw y'a fɔ aw m'a fɔ bɛɛ b'a dɔn veto élection waati kɔni gouvernement bɛ katinina a b'a fili de fo n'i t'a fili a b'a fili de i b'a labɔ i b'a milo labɔ de k'a di maliyɛnw ma parce que mago bɛ kalafili la a bɛ se ka t'o sɛbɛn aw ka dossier kɔnɔ cogo jumɛn de la a ye to ka dossier bɛɛ lajɛ an k'u k'a sanse k'a kɛ anti katinina ye ou bien k'a bɛɛ sanse k'a tɔ fɛn kelen na min ye dissocier katinina et passeport n'o kɛra o kɔrɔ ye de ko passeport ni katinina ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an n'u bɛ se ka jɛ dɛ mais anw tɛ jama lajɛ dɛ anw tɛ tɔgɔ lajɛ dɛ n teri ye nin ye n kanubaga ye nin ye n dɔnbaga ye nin ye anw t'a tɔ ye dɛ anw kanubaga n'an dɔnbaga n'an fɛbaga ye Mali kanubaga de anw y'o de c'est pour cela que les 10 mɔgɔw n tɛ contour la dɛ mais ka laɲini ye jumɛn ye katina pour tous nko ye de ka c'est-à-dire aw ni concile de bɛnna la o la comme concile ya aw tɔgɔ fɔ anw ɲɛ aw ni concile de bɛnna la ou bien aw ni parti politique dɔ de bɛnna la pour que ka wuli ka nin kɛ ka jama sɔrɔ jama bɔlen kɔfɛ o fana b'a jigi da o ka jama bɛ ninnu kɔ ka se ka wari dɔ di ninnu ma ka se ka ko dɔ kɛ ninnu ye pour que ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ maliko kɛlɛ tɛ dɛ ni maliko kɛlɛ don an tɛ katinina maaw kasira aw y'o kumakanw mɛn o vocaliw jouera min ta anw ye maa dɔw ye vidéo kɛ k'o vocaliw jouer réseaux sociaux sanfɛ maa dɔw bɔr'u ka so kɔnɔ ka sababu kɛ nin ye aw ka tila ka taa aw jɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan Mali drapeau kɔrɔ k'a fɔ ko katinina pour tous hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn hɔrɔnya tɛ yen o aw b'a bɔ katinina pour tous aw b'o de b'a la anw t'o soutenir bi an t'a soutenir sini ni 24 ko tɛ dɛ ne tɛ kuma minnu ne t'a o soutenir bi n t'a soutenir sini man b'a soutenir ka taa soutenir parce que ne ni continue ambassade sigira ka kumakan min kan ne b'o dɔn ne tɛ se ka taa n ka kumakan yɛlɛma ka bɔ kun k'a fɔ ko cu sinikɛnɛ k'a fɔ ko ca ne tɔ la dɛ n'aw ko ko dissocier o kɔrɔ ye ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ sɔn o ma aw bɛ tricot minnu a ye min sɛbɛn sɛbɛnni kun ye de anw ka nin tricot ninnu kan maa minnu kalannen don an bɛ ka kan min fɔ n'u t'a mɛn i ka se k'a dɔn an ka laɲini ye mun ye a b'aw ka t-shirt sanfɛ katinina pour tous a b'aw ka banderow sanfɛ katinina pour tous fantanw bɛ ka tɔɲɔ hali bi marakamuso dɔ de ye ne wele a bɛ kasi la hali bi marakamuso dɔ de ye ne wele a n'a den n'u bɛ kasi la k'u bɛ yiri kɔnɔ même pas eri saba wallahi billahi même pas eri saba a fɔ ko bɛ n bolo yan dɛ o ye marakamuso de ye même pas eri saba aw ka tila k'a fɔ ko katinina pour tous n'aw bɛ politique ko kɛ aw kana kɛ maaw tɔɲɔnen don waati min n'aw bɛ concile dɛmɛ ka ambassade dɛmɛ aw kan'u dɛmɛ maaw tɔɲɔnen don waati min maaw bɛ ɲaji la waati min maaw bɛ kasi la waati min aw kan'i dɛmɛ nin kɛcogo la de lagosili tɛ dɛ Mali ko la maa man bon ni maa ye maa man fisa ni maa ye anw b'a fɔ aw ye n'a donna maa min kun na i k'a faamu n'a ma bɛn ma o y'i kungo ye dɛ ne 24 bɛ a tiɲɛ fɔ sini ne tɛ taa bila o kɔlɔlɔ kɔnɔ ou bien sinikɛnɛ k'a fɔ 24 de ko anti katinina e ka t'i jɔ tugun k'a fɔ ko katinina pour tous o tɛ janfa ye tugun de o ye de n taara aw tɔɔrɔ anw minnu y'a jigi da ne kan de o de n taara aw tɔɔrɔ k'aw janfa ne t'o kɛ dɛ katina pour tous o bɛ bɔ aw b'o bɔ a la de a bɛ tricot minnu kan aw kan'u dɔn aw b'olu tɔ sɔn aw bɛ bɔ ni maaw ye ten ka tila ka taa k'a fɔ dissocier de katinina et passeport Malindo mago b'a la katinina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin de kan ka kɛ aw ka kɛlɛ ye o aw bɛ se ka nin mot fila in aw ka laɲini ye jumɛn ye katina pour tous dissocier de katinina et passeport non aw kana mɔgɔw manipuler sa aw kana mɔgɔw manipuler ka jama ɲini ni fantanw ye ka jama ɲini ni maa tɔɲɔnenw ye quoi c'est pour cela que c'est-à-dire i b'a fɔ ko dusu tɛ maliyɛnden kɔnɔ de i b'a fɔ ko maliyɛnden t'i sigi ka réfléchir de kɛlɛ o kɛlɛ an b'a kɔnɔ a kɛlɛ bɛɛ filɛ a d'a ma di a na kun jumɛn de la an bɛ girin dɔrɔn ka dɔ fɛn kɔnɔ dɔrɔn an bɛ ye maliyɛnden ye an bɛ ye fa kelen ba kelen ye an ka fanga sɔrɔ e bɛ ka fanga ɲini kun min na e y'o kun dɔ fɔlɔ wa e bɛ ka bɔ kun min na e b'o kun dɔ wa a kun ye mun de yala intérêt public de don wa intérêt général de don wa ou bien intérêt personnel ɲini de don ou bien maa dama damaw ka hakɛ ɲini de don n'a y'a sɔrɔ intérêt général de don publiquement i tun kan ka sɛbɛn de anti katinina n'u m'an ka slogan ta
yemi sebe duguma itunganga tola dissocier carte et passeport on bese ka tout soutenir au kanka yo horonya doy parce que au koro on an la nyini be kelenyi faut il faut toko doron de te kelenyi. Mais pour tous, non. On est quand ambassade bolo, on est quand consul bolo. Yoronin kele bo valider, ba wele kataka fa oba nyana bo. Aw jamfara bi, aw jamfara sini. Munun tonyana olube to tonyo kono. Munun ga kala on tiana, oluga kala on tiana, munun ga bara on tiana, bada ko de do. Aw bo kololo kele inde kono. Awa malendo mbeto nin kololo kele inde kono. Nin jamfa jugu de be sira amfana mbaw nyana ya. Awa jamfa jugu abe siri ando nando nunde nyana nin ketoko na abe sira nyere nyana ya. Me ambe nyetu aka kadwa kono de. O kofere na kera kono de ambe wuli kanyola gosi. Non, n'était que milimoye. Ko temenen ko fere, ko tialen ko fere pour que ka wuli ka kuma ne ba fo de avant que ko kana. A fotuma ibe mango yade. A fotuma ika tiebe goya mawye. Mais na kera kololo yo ko febe ni ka tie tikiya. Ibe ni ka tiebe ra a tie tikiya. Ne ka tie joli de tie tikiya ya. Len si ka tie joli de tie tikiya ya. Voilà. Mais akaya usoro ko fere au benanko c'est-à-dire Malé m'a famu ko yi soro wati mi kana ko ki soro sia kele mais chien fla saba e be na carte ye min fo ne dara la chien de do ngo e kuna ngoya de parce que ete kunu dongo do ko be ka fo pour que akololo kani soro mais dongo de be bi pièce de kunu pièce mi ni betla kana mami nya fiye de pa mache wati mi yo demanti ko ken galontigala ko ken majugi o ko fe bino kololo kono tuwe beno tigima ka kono ko karta foni ya faramade an be se ya fa ma me John de be to atonyo kono awde do har na unya fara o manti se wuli to ka fa mbaw de me c'est ça aya fuye an yu contacter kasimu yu contacter sie joli pour que an ka sigi ka kuma ka soro ka manifestation masi na soro faso ko de do muna na ya soro faso kode do muna mali hakemi bia nante sega sigi ka kuma anku wele ka vocali tuma pour que anga sigi ka kuma ka ke anti cartine ou be dissocier de cartine et passeport mali ndo tonyo ndo anga sigi ko kuma fo ambeka beka bonyo fe ka tu ka manifestation ke me manjabide hari suro mado dio hari suro madena Ousmane yuwele Ousmane numa sega nyon famule Ousmane yene wele ne ngo Ousmane nko ne ni fo ne dogolente ne chemi ne dogolente bebe ne do rejo so sanfe mali kono ani mali koka ne ka nimero fana dogolente awam fembe ni kuna I bebe ne soro yorodo me bado sidri ne chemi ne ke so huma ne chemi nte so kalabanti ama ne chemi nga horonya nta fale masiga horon kolonyala non katina pour tous na yo soutenir na we katina pour tous soutenir na boran nola una boran nona wallahi ba fo ko jaras 24 be ka fen favore josam fe ko ngalonde wallahi billahi aw mamru ma soro aw tena soro tugu mamin desera la etena soro tugu mamin ga bara chena etena bara soro tugu mamin borisi yoro la etena soro tugu mamin jera passeport la etena soro tugu nde parce que passeport katina de be nyini sisa ka di bema eta di chokoto lo ete saka ti déclarer fo e kama mu sanjoli kalo joli tle joli wati joli Nyanama beka bande abeka bonfiedi aya aussi ka umiri de aya aussi ka ni moyi en tant que ni moyi mbubolo en tant que ni mbubolo har na on ka président ko kan katanete ta ka la hudu ka c'est ka dala la hudu kam min temana ni consulat ni ambassade ni yon chede o la hudu kan kama ni horon kam min foi anti katinina neti se katini sigitu ka fugombe katinina soutenu kat non nebe kele jode min beta ikatat no lokal la ni tara bebo ku féliciter parce que malien be mago be katinina la wala c'est ça la vérité anta kele kene rankini mais amba kini chintigi yai ani malite nya kama no kal la ni tara katina pour tous continue ka fo mbadi bema wallahi billahi nebe boka video ke katla ku soutenu tungwa parce que malien be mago bodela peut-être aw makote anti katinina aw ta fani passeport ga faraka bo ngona aw mago bala de ka soro aw mago bala ka soro chokotola continue ko ka te soro ambassade ko ka te soro ko soro chokotala ate corriger ni be ko ka soro e ba soro la e ta soro ay kaw yere ya ko ki faso fe aw kana jama la jega griffe jama no fetende non maw de be yini chie te yini jama yi ni ka ko jama be amfe jama ka te ko chie ka yini o e kala bantie de chie akana mo shi la fli chie akana mo shi boy ka ta sera kanne ne te kuma flafo ne flatene da mais nous ya sanze hari sini ne ben kam go black kata nous ya sanze hari sini ne re kumbe se ga soro kene fana har ni beta retard la ne be soro kene ka en tant que ni mali code do cartina pour tous argument tout bolo sans saba combat kele sans saba
ebe kele la sans ebe kele la aucun argument aucune stratégie c'est une ta domba fa oye chuko mi ngwa billahi nta domba fa oye chuko mi malendo netede aw kana ne la jede ayake ala kama katina pour tous na ya sur malendo on kala nyine ni mali kono ani mali ko kam masi kala nyine teni a fawde to nyene mbiya abawde to nyene mbiya ambe klaka wuli ko keleke an katla kata fara ko atuko ka foko katina pour tous c'est hon total wallahi billah c'est hon total e mi be to nyini be jama nyini ki ne ka papa har ni mo flan be keneka ne mago bolu de la mun be family ke to rabana aya fuye iteka kuma kan jone foanye on te politique sira kande ni politique sira do parti politique be munu mago ba awna har no lu be na on fe olu be to on ko de mete bla on yede awa on te jama nyini fana ka di parti politique ma de ibena faranka ndi ambe kele nke nyogon fe me ka fo on bo lu de blanye fe o yengalonde ende mbe mado trofo koma kimmandia mbe mado trofo pour que kasega jama soro mbe mado commentaire ke nga émission kono ani nati be nyon kala mo yengalonde de kuma nkoro ba famia c'est ça nous yenne ma jamu perese arage 24 be katina ko keleke arage 24 ka numéro ta wengalonde est-ce ayati ni ngani ne be nyon kala maba ante no ngala mawo donc nous ye kasi u majamu ube ni hawa majamu hawa kita hawa ko ita majamu ko aka numéro fele ci terrasse ta wengalonde o parce hawa be la nyini minka olu to la nyini kaw olu ne hawa be kankele na ite kankele na mais mbe sika awa troke ka utiliser pour que ka jama soro ka to soro ka maw ka confiance nyini pour que maw ka do awa be kele mina réseau so sans fait ani franchi ko nana ya mbe nyere convaincre ni awa toye pour que maw ka danela ka tugune ko ngasaka jama soro ka boni jama ani eni awa be kankele na olu e kelenya ne awa de kera sabu pour que awka ni manka la wuli mali kono aw no yere te nyon kalama teo groupe munun kirele mbe awa bu kono wa atu kono sanjo liambe ni kelela ebe se ka groupe signé toya la choko jumende la ne dumbe balolante invisible e ka fo connecter ka groupe in kono groupe ndul la nyini sigira ka sawo kene be keleme nade ibe ka bezi de nyini ne to wala awa to nyini kun afokun anaka numéro 10 kun femere te ka jama nyini nai ni ben ka were be ne to do ni la nyini were be ne to donde ne be min kala ma waye ni pour que an ka ya keneka ma fo mo c'était c'est la mo la de maintenant tara katina pour tous ko ni soutenir ka fo ko diaspora malien ko katina pour tous aw ka to soutenir o koro ide am ma ko be katina la o koro ide katina ka di bela dilema o koro ide ko katina ka corriger ka di bema mais des fois be min tala o be corriger wa voilà kuma be ni nyoro de kaw solution tala min ka wole sebe ni ambassadeur ni konjilu ya dragu ka ataka dama nu ko kuite passeport da tigi matugo yala o be katina na soro eta soro korole de bebe mali kono kana dima emi be mineria la ibe boy emi be kala nyoro la ibe boy emi be dara agile demande ibe boy emi be barakero mina o bebe tiena akera jonde la kera de law ayaw nyaayele sa on be amandende kama faso dew natate foite wallahi mbeka kumani duskundronde wallahi billahi nteka foyini hashiriyate mamunu mbeka ni mbara nke mbalma de do maliende nyogonde do me bara bena kechuko bara bena tashira aw tunganga hara on wele na ma on wele amana ke choko 24 amba fe akwa video ke linkande ambe siga amba kumake ne be siga o demeo har na so ne mata kene kan be siga fo me fo aka kan kala nyinu ka kekelenyi na ya soro be ka manifestation ke ko were kamite katina ko e ntu be siga boka o soutenike me ne ka boka video ke ka fo anti katina pour tous ka fo ko sini ko be katai o tona fa de benela ou benela la toria ne be ka kuma mi fe o be ko kontarandi ne be ka fo katinina anta fe o be ka fo ko ko aka di bema e fa de benela na ube kunu malendo ay kunu ne 24 tede ay hakilna inde laje ay ta hakilna visa halbi na asoro ikanga ni shuteni horonya kam aba hari mamu mbe wuli mali kono pour que ka manifester yeni inde do olu fana kunna ku ka wuli ka ta solution ka soro katini na kola solution jume tasira jume abe solution ne choko jume de la faut expliquer ibe kuma développer de kadi mo mako me maula butoro mbeta kati abe katina ko kungode na be katina ko kungwe ne besega ola bosini ankata konjili ferenyi ni ka katina di bema abana ode mbo kunya bete katina ko ya me katina ye degumi lase mo maulu mako be fin du mendela anti katinina passeport e mako botoro ndela maliko dronde no te femerete
donc aya fo flipé n'a bena négociation na France kono yande ale nyinana anga tonyo na anka nyani de ko ka bon Mali kono ka volta o passé jolié mado be iri kono lube ka 1 € de délire konjili sona ka ma de déplacer ka bo fo Mali kono ko kana sini njuma kumbe ya pour que ka se ka négocier katina ko ina ya no to ko flipé Mali administration ne ta do awsi gilembe kamen kan ko Mali ndo no ma kele keni horonye no ma keni la dire adabe tambela kelena ya c'est ça la vérité. Ma kololo tanka de anyere ka degu nanga toro de banyere kunka anyere ka famu balia de banyere kunka anyere ka siri nyogon kanu galonka ni kasa kadin galonka ka soro jamana kote tiete o dron de degu banka wambo kololo kele de ko ambe ka nyogon detri ninka indeka janka nyogon de me har nante nyogon dole nambeye Mali denyi an kado maw degu ne de chogomi maw be dama kasila chogomi maw be ka kule chogomi maw ka baraw tiana chogomi maw ka kalaw tiana chogomi ka bo faso kono fenyini kama ka bo faso kono ka fo ko mbela fendo de nyini pour que katinga jamana kata joli ke nga jamana katinga jamana do ndeme kata fani mbaw deme kata sodo jonga jamana kono katinga jamana ke jamana do halbi amba fo kambo lu de detria katini na mado bali katu dewni ay mado balu katu famille ay mado bali katu muso nu fawo ni bawye aw betla kata ka fo katini na pour tous diaspora non diaspora te ka fo ko diaspora be de association hier de trop diaspora non ta te comme ka fo ko diaspora malien bela jelende de non mais c'est fond association de donc à toi association de c'est ça ngo fo yo ko diawi diaspora beteo ni ko diaspora bebolo enfin fembe ni kona na ya code de non association de trop diaspora comme manika famille be chomi comme manika famille comme céderi be chomi céderi association nyere fana trop de ko diaspora malien afana trop de mais o taira o te ka fo ko diaspora yere de siglemba on yere kama yande te kilenyere mauka ni nyoro famu parce que mado be grindro ka fo ko diaspora malien ko yeni organiser trop ko abana no diaspora malien mais non ni association de trop ko diaspora malienne mais ani diaspora malienne nyere ite kelenye ko voilà ntara obeka fam ite kelenye a trop diaspora malienne ni trop maniga famille association numbe tande c'est tout mais c'est pas la question ka foko diaspora malienne be de donc quoi oté c'est ça organisation wéré de quoi ite kelenye quoi c'est pour cela que ngo politique côté ça ngo femere te arnaque te fuite ayuka fin ayuka licite à droit ka viser ka ladje la nyini mumbu bolo anuka tasere mi droit ako famu la gauchité fuite de mais à vrai dire tien kelen drondi ba bla yambe do ponjugoro kambe watuere merci beaucoup ilal khay alaka barika do tien la harbi na ya soro oluka la nyini ko katina be sega di bema ko de kanga ke ko de tien abiseka tu suteno kankande problème fo itala atene de munde no fana kera ne betinka chiwere la parce que lewero ni manga wero be ne bolo minteni bela jelenye de mbe lafia parce que mbe analyse minkeni na mbe toro mi soro ni ka antikatina ko kelela mbe nyani mi soro la nto ngona soro kelela parce que kele choko te kele ni kele mbe kini hakilidi antikatina ko kele be kini teguya ni kodondi ani stratégie ni kechoko werewula c'est ça manga kele donu no olu est stratégie munu olu kanokon quoi na obese ka tout soutenir ay tout soutenir mais netata kene ka en tant que cartinina pour tous ne 24 nyenda do candidate ma fo mo kanata de wallahi mam go bale kata am bal mawde an sinju de do mais kan la nyine minye ne o de développer ka fa wi ko cartina ka di bema no de kan la nyine ta obina fay awa peut-être obese ko be malende mbe nafa awa ne kan la nyine te ne ka horoya temperamente ka do sirafe hara unyere ka groupe kono la du dilemba o kelenkerna bela jelema nautara na ba fe kata yoro ine ay tu souteni ne ma uchire awane ka lanyini ta okata de mbeka bela blani yere ni ka hakilina ka ngonye dro abana bela blalendo na kadie kata katinina pour tous de souteni ta ni ambassade ya oka jamae ni konzili ya oka jamae iba wele be so fo tamage iba ka dossier ta ibe nanai iba wele ka panga dossier ntese ka valider amba foko wai c'est vrai anko anti katina anko black crefe quoi ni katina ka di bema quoi anka sigi anko fana kon c'est ça la vérité comment yeni yorodi kambe watiwere ambe do ponjugoro merci beaucoup ilal khay